हें तेंगले पार्टीचे मॅटर न्ही, म्हणजे त्या पार्टी तेंगेले पार्टीच्या मॅटराचेर आमी एक्चुली कॉमेंट करप सारकी न्ही. तरी आसतना आमी आजुनी टॉक्स करपाक सगळे पार्टी कडेन, ज्यो पार्टी BJPक हरोवपाक सोदतात सिरियसली, तांचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स करपाक आमी ओपन आसा. आमी कोणा कडेन टॉक्स आमचे लेवलाचे आमी बंद करना. गोंयकारांक जाय की सगळ्यांनी एक जावन BJPक हरोवपाक जाय. सो आमी आजुनी ओपन आसा. जांकां कोणाक दिसता BJPक जॉयंटली हरोवपाक जाय, तेंचे कडेन आजुनी आमी टॉक्स चालू दवरतले. आनी आमकां जी स्टेप्स घेवपाक जाय BJPक सत्तेंतल्यान भायर मारपाक, ती स्टेप्स आमी घेत रावतले आनी आनी एग्रेसिवली मूव जातले. कारण गोंयकारांक हो सरकारांनी परत नाका. गोंयकारां सारके विटलेले आसा ह्या सरकाराचेर, आनी त्या खातीर कितें शक्य आसा आनी कितें जाय तें आमी करतले. आमी सगळे लोकां कडेन वयतले, सगळे लोकांक एक करतले ह्या सरकाराक भायर मारपाक. त्याच बरोबर ह्या आतां चेंजींग सिट्युएशनाक थोडे प्रश्नचिन्ह उपस्थित जातले. तेजे प्रत्येकाचे आमी सोल्युशन जावं आन्सर करपाक आमी पार्टी प्रिपेर करतले. म्हणजे थोडे आसतले, कोण आसपाना. आतां हे कोण आसतले, कोण आसपाना हेंय आमकां आतां चिंतपा पडटलें आनी त्या प्रमाणे आमच्यो पार्टीच्यो एक्टिविटी थोडे कडेन रिएक्टिवेट करपाक. गिरीश बाब, अशें दिसता की तेणेन डायरेक्ट म्हटल्यार की तो अलायन्साचेर रेडी ना कशें दिसता. तो इंडिव्हिज्युअल BJPच्या अगेन्स्ट वयतलो. सो तरी आसतना तुमी टॉक्स चालू आसा म्हणटा, सो कितें रिजल्ट मेळटलो हेजेर? कितें आसा, गोंयकारांचो आयज मूड आसा. तूं खंयच्याय गोंयकारा जर उलयलो, जो BJPचे सिंपथायझर सुद्दां आसा, इवन BJPचे ओन कार्यकर्ते आयज जे दुखलेले आसा, ते सुद्दां म्हणटा की गोंयांक सगळ्यांनी एक जावपाक जाय. सो त्या आशेचेर, गोंयकारांच्या आशेचेर आनी गोंयकारांच्या इच्छेचेर आमी जे गोवा काँग्रेस पार्टी आमी चिंततात, ती आमकां टॉक्स आमी करपाक कोणा कडेन रेडी आसा, ओपन आसा. हो स्टेटमेंट आमचो क्लियर जाय. आमी कोणें बंद केलें ना म्हणलें तरी सुद्दां गोंयकारां खातीर आमी कितले नम्रतायेन वचपाक तयारी आसा आमची. पूण हे तुका दिसना की ते उलोवपाचे तेंचे म्हाका दिसना ते बरयतले भशेन. सो तेंच्यांनी आपले इनिशिएटीव घेतली, सो तुमकां बॅकफायर जावचें ना हें. जेन्ना गोंयकार सगळो तुजे बरोबर आसतलो आनी गोंयकाराची इच्छेनुसार आमी हें सगळें करतात, सो गोंयकारां खातीर आमी कितेंय करपाक तयार आसा. आणि खंयच्या पॉलिटिकल पार्टी बरोबर आमी ऑलरेडी RGPच्या हांचे कडेन आमी ऑलरेडी टॉक्स केल्ले. फॉर्मल आमी लेटर बरोवन RGP कडेन इमिजिएटली आमी मुखाल्ले 2-3 दिसां टॉक्स आमी स्टार्ट करतले. आनी जे बाकीचे आम आदमी पार्टीचोय आमी ऑलरेडी तेंच्या अध्यक्षा कडेन उलयल्ले आसा. परते तेंगेलें कितें कन्फ्युजन जें आसा ती जर पयस जाली जाल्यार आमी आम आदमी कडचे डिस्कशन स्टार्ट करतले. ओके गिरीश बाब, आनीक पळोवपाचें गेल्यार आतां फाटल्या दिसांनी तुवें वाल्मिकीचेर जे स्टेटमेंट जो तेंचे सेंट्रल लिडरांनी येयल्लो तेजेर उलयल्लो की तेंकां दिसना कशें अलायन्सीचेर. तशेंच आतां हेका विजयाकूय जे स्टेटमेंट येता ते प्रमाणे दिसना अलायन्सीचेर. सो तुका दिसता की फ्युचरान अलायन्स जातले, अलायन्स टिकतले? आमी गोंयकारांची इच्छा ही सगळ्यांत व्हडली इच्छा. गोंयकार कितें सांगतात, गोंयचो लोक तुमी उलयात, तुमीच लोकां कडल्यान फिडबॅक घेयात, लोक कितें सांगता ते. लोकांक दिसता आमी सगळ्यांनी एक जावचें आनी BJPक हरोवपाचें, पूण कित्याक ही इच्छा आसा. सो त्या खातीर आमी सगळ्यां कडेन टॉक्स करपाक आजुनी आमी ओपन आसा. ही दोन्ही पार्टी जर सोडली जाल्यार तो उरले एकूच RG, तेंचे कडेन तुमी अजून उलोवंक ना. आमी ऑलरेडी उलयल्या तेंचे कडेन. फॉर्मल टॉक्स आमी स्टार्ट करतले. जे आजी हे जाले आता सध्या त्यांच्या पार्टी कितें फायदो मेळचो फायनान्स केले आमी इमिजिएटली मुखाल्या 1-2 दिसां भितर टॉक्स स्टार्ट करतले.